Lingkad na to. Tapos na. Oo nga. Tapos na. Bakit ba lingkel? Ha? Ano English sa manok? Chicken. Sa baboy? Pig. Sa aso? Koko. Ba yan? Ano English sa aso? Chicken. Sa aso! Dog. Sa kabayo? Sa kabayo? Chicken. Sa kabayo? Horse. Sa butike? Shoot. Ano yung sa butike? Dog. Sa pusa? Unggoy. Sa unggoy. Ano yung sa unggoy? Monkey. Sa palaka? Kakuk. Galing. Kakuk pa. Oo. Kakok. Ano kakok? Frog. Palaka. Ano yung sa palaka? Koka. Koka. Nalik ka na rugby. Frog. Koka. 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 Binibigyan mo wala naman. Koka. Babay ka na. Tito Bin. Tan, 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 Paano tan, tabi ni tan. Mr. Bean? Dali. Paano? Patingin. Ten, 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 ten. Ay, hindi naman maayos. Ten, 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 ten. Dali. Ama tanda. Kaituba. Pipigi. Tentum, tentum, tik. Naksaya. Nusika. Hingal agad. Tanda. Babay ka na. Babay. Sino? Bye-bye. Ingat ka. Love you.